अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ 11 देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम शब बारात की फ़जीलत व अहमियत पर बात करेंगे और सेकंडली हम शब बारात की फ़जीलत व अहमियत पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उनका मुदल्लिल जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम शब बारात की फ़जीलत बयान करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब निस्फ़ शाबान की रात आए तो इस रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। इस रात अल्लाह ताला सूरज के ग़रूब होते ही पहले आसमान पर नज़ूल फ़रमा लेता है और सुबह सादिक तलू होने तक कहता रहता है, क्या कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसे माफ़ कर दूं? क्या कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है कि उसे रिज़्क़ दूं? क्या कोई किसी बीमारी में मुब्तला है कि मैं उसे आफ़ियत अता फ़रमा दूं? दोस्तों, ये हदीस मुबारका सुनन इब्न माजा में 1388 नंबर है। इसके अलावा सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1390 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की रात अपने बंदों पर नज़र फरमाता है, फिर मुशरिक और मुसलमान भाई से दुश्मनी रखने वाला के सिवा सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन इसहाक़ की सनद से ये रिवायत बयान की तो उन्होंने दुहाक बिन अब्दुर्रहमान और अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान दुहाक के बाप का वास्ता दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला 4 रातों में भलाई के दरवाज़े खोल देता है। नंबर 1 बकर ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फ़ितर की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात के इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क़ और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं, और नंबर 4 अरफा की रात अज़ान फ़जर तक। दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है एक और हदीस मुबारका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए और कहा, ये शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतने लोगों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले, रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर की वजह से कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदि की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता। दोस्तों, ये हदीस शरीफ शुअबुल ईमान में, तिरमिज़ी शरीफ में और इसके अलावा मुस्नद अहमद बिन हम्बल में और इसके अलावा कई अहादीस की किताब में आई है। दोस्तों, अब वीडियो की सेकंड पार्ट में हम शब बारात की फ़जीलत के मुतालिक जो एतराज़ात किए जाते हैं उनका जवाब देंगे। आइमा मुहद्दिसीन की कुतब से दलाइल और साथ में जो गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं उनकी कुतब से भी शब बारात की फ़जीलत के मुतालिक जो उनकी राय है वो आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, 15 शाबान की रात को शब बारात कहते हैं। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी की किताबुल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 2 से 31 पर फरमाते हैं कि 5 रातों में दुआ कबूल की जाती है। वो 5 रातें कौन सी हैं? नंबर 1 जुमा की रात, नंबर 2 ईद उल अज़हा की रात, नंबर 3 ईद उल फ़ितर की रात, नंबर 4 रजबुल मुरज्जब की पहली रात और नंबर 5 शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात। फिर आगे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहीम बिन मोहम्मद से नकल किया कि वो फरमाते हैं कि मैंने मदीना के जो बेहतरीन शयूख थे उनको देखा कि वो मस्जिद नबवी में आके ईद की रात को इबादत में गुजारते, दुआएं करते और अल्लाह का ज़िक्र करते, हत्ता कि रात गुज़र जाती और हम तक ये बात भी पहुंची है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन रातों को ज़िंदा करते थे। हज़रत शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इन रातों के बारे में जो कुछ हिकायत किया है मैं इनको फ़र्ज़ तो नहीं समझता, लेकिन दुआएं करना, ज़िक्र व अज़कार करना इसको मैं मुस्तहब समझता हूँ। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखा। अब गैर मुक़ल्लिदीन के चोटी के आलिम इब्न तैमिया अपने मजमू अल फ़तावा की जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 131 पर एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि कोई शख्स इस रात में अकेले, ये रात से मुराद 15 शाबान की रात, अकेले यानी तन्हा नमाज़ पढ़े या एक मखसूस जमात के साथ नमाज़ पढ़े, जिस तरह के सल्फ़ के ग्रोह यानी हमारे इस्लाफ़ जिस तरह किया करते थे, तो ये अमल अहसन है।
ابن تیمیہ نے اس عمل کو اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ غیر مقلدین کے علماء نے یہ بھی مانا ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ فتاویٰ اہل حدیث کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218 پر مولوی عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل درست ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے ابتداء صراط المستقیم صفحہ نمبر 226 پر لکھتے ہیں، اسی باب میں شعبان کی 15 رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں مرفوع حدیث اور آثار صحابہ روایت کیے گئے ہیں۔ اس کی فضیلت میں جو تمام آثار و روایات تقاضا کرتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اور سلف میں سے ایسے لوگ تھے جو نماز پڑھنے کے لیے اس رات کو خاص کر لیا کرتے تھے۔ دوستو، اب جو دوسرا اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ شب برات کی فضیلت کے حوالہ سے جتنی بھی احادیث مبارکہ آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ تمام احادیث ضعیف ہیں تو کیا ہم احادیث کو ضعیف ہونے کی بنیاد پر نعوذ باللہ من ذالک رد کی ٹوکری میں پھینک دیں گے؟ کیا محدثین کا، جمہور علماء کا یہی منہج ہے؟ 20 مقامات کے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں کہ علماء محدثین نے جو احادیث درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ان کو ذکر بھی کیا ہے، ان سے استدلال بھی کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان ضعیف احادیث کے مطابق محدثین کا عمل ہے، ائمہ کا عمل ہے۔ اس میں صرف چند ریفرنس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرے سامعین، یہاں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ترمذی شریف سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان کو کاؤنٹر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ احادیث بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا سٹیٹس لکھا ہے کہ وہ سٹیٹس ضعیف لکھا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ مینشن کیا ہے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ ان احادیث کے نمبر یہ ہیں: 188، 261، 411، 509، 638، 914، 915، 1191، 1399، 1467۔ سامعین، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ فضائل، مناقب، زہد، قصص، آداب، ترغیب و ترغیب کے ابواب میں ضعیف احادیث بھی آ جائیں تو محدثین ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عقائد و نظریات، حلال و حرام کے مسائل، طلاق، لین دین کے معاملات میں حدیث کا حسن ہونا ضروری ہے، لیکن جتنی بھی احادیث فضائل کے باب میں آئیں ان کو محدثین قبول کرتے ہیں۔ سامعین، اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں آپ کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار سے حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے کہ فضائل کے ابواب میں جو ضعیف احادیث ہیں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جائز اور مستحب ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنا، لیکن تب جب وہ فضائل اعمال میں ہو، ترغیب و ترہیب میں ہو، جب تک کہ وہ اگر باقی رہ گئے احکام ان میں حسن ہونا حدیث کا ضروری ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے شب برات کی فضیلت کے متعلق جتنی بھی احادیث آئیں ان کو ذکر کیا، اور ان احادیث کے حوالہ سے جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا مدلل جواب دیا۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا مقصد کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنا، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مزید قریب کرنا ہے۔ آپ تمام احباب سے ریکویسٹ رہے گی کہ جتنے بھی احادیث میں نے بیان کی اور جتنے بھی دلائل میں نے دیے ان پر عمل کیجیے اور اپنی آخرت کو